5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है, पूरे बंगाल में होने जा रहा है। मेरे साथ बोलिए, পাল্টানো দরকার, পাল্টানো দরকার। সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া কাটিয়ে নির্ধারিত সময়ের কিছু পরেই হলদিয়ার মাটিতে জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বক্তব্যের শুরুতে দিলেন পরিবর্তনের ডাক। তিনি বলেন, 5 বছর আগে পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছিল নন্দীগ্রাম, এবার তার পুনরাবৃত্তি হবে ভবানীপুরে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন হবে। প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে তৃণমূল সরকারের ভয়ের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস এক সিন্ডিকেট ও গুন্ডারাজ কায়েম করেছে, যেখানে কাটমানি আর কমিশন ছাড়া কিছুই কার্যকর হয় না। কিন্তু কারখানা বা শিল্প বাণিজ্য ভয় দিয়ে নয়, ভরসার ওপর চলে। আর সেই ভরসা দিতে পারে একমাত্র বিজেপি। একই সঙ্গে ভয়মুক্ত বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি মোদীর। टीएमसी ने सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। फैक्ट्रियां भी सिंडिकेट के गुंडा राज से नहीं, सिंडिकेट के भय से नहीं, अगर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ भरोसे से चल सकती है। और ये भरोसा कौन दे सकता है? ये भरोसा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहां का विकास इस बात का भरोसा पैदा करता है कि बंगाल में भी हम ऐसा ही विकास करके दिखाएंगे, और भरोसे के आधार पर करके दिखाएंगे, भय को विदाई देके रहेंगे। পাশাপাশি বিজেপি শাসিত রাজ্যে রোজগার মেলা হয়। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই পশ্চিমবঙ্গেও শুরু হবে রোজগার মেলা। একই সঙ্গে তিনি বলেন, হলদিয়া একসময় উৎপাদনের বড় কেন্দ্র ছিল, এখন সেই শিল্প তালুকে তালা ঝুলছে। बीजेपी एनडीए की जहां भी सरकारें हैं, वहां रोजगार मेले आयोजित होते हैं। यहां आप लोग जब बीजेपी सरकार बनाने जा रहे हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी रोजगार मेले शुरू कर दिए जाएंगे। हल्दिया आधुनिक भारत के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था, लेकिन बीते दशकों में हल्दिया की फैक्ट्रियों में सिर्फ ताले ही लटक रहे हैं, ताले। এদিনের ভাষণে উঠে এলো মোদীর 6 গ্যারেন্টি। ভয়ের পরিবেশ সরিয়ে আইনের প্রতি সাধারণ মানুষের ভরসা ফিরিয়ে আনবে বিজেপি। বিজেপি সরকার এলে প্রতিটি কাজের জন্য জনতার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। বাংলায় হওয়া সব দুর্নীতি এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিটি পুরনো ফাইল নতুন করে খোলা হবে। মন্ত্রী হোক বা প্রভাবশালী নেতা, তৃণমূলের জামানায় যারা জনগণের টাকা লুট করেছে তাদের ঠিকানা হবে জেল। শরণার্থীদের সংবিধান অনুযায়ী সব সুবিধা দেওয়া হবে এবং অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে তাড়ানো হবে। সরকারি কর্মচারীদের অভয় দিয়ে মোদী বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে 7ম বেতন কমিশন চালু করা হবে। বড় প্রতিশ্রুতি মোদীর। टीएमसी ने भय फैलाया, सरकार और सरकारी सिस्टम को भय का माध्यम बनाया। आज बात बात पर लोगों को कोर्ट से न्याय मांगना पड़ता है। बीजेपी सरकार भय की जगह भरोसा कायम करेगी। मोदी की दूसरी गारंटी, बीजेपी सरकार में सरकारी सिस्टम जनता की सेवा के लिए जवाबदेह होगा, अकाउंटेबल होगा।
मोदी की तीसरी गारंटी हर घोटाले, हर करप्शन और बेटियों के साथ हुए हर अन्याय, हर रेप केस की फाइलें खुलेगी। जिसने भी करप्शन किया है उसकी जगह जेल में होगी। मंत्री हो या संतरी, कानून सबका हिसाब करेगा। मोदी की पांचवी गारंटी, जो शरणार्थी हैं उन्हें संविधान के तहत हर हक मिलेगा, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको खदेड़ा जाएगा, उनको भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। आप कमल छाप पर बटन दबाइए, बीजेपी सरकार बनते ही यहां 7th पे कमीशन लागू करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। 2021 বিধানসভা নির্বাচনে বঙ্গ বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল বিজেপি, যদিও তা পূর্ণ হয়নি। সারা বাংলায় উড়েছিল সবুজ আবির। ফের একবার 2026-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলার মাসনাদ জয়ের স্বপ্ন দেখছে গেরুয়া শিবির। স্বপ্ন সফল হয় কিনা সেটাই দেখার। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ও রমেন মাইতির রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।